बिसि चिदा गमनी बुरै बसा खरकसानो राजस्थाननि जयपुरनि गाना बर्ती कामिनी नाइटुगै मानका खवाई बुरै थानानि पुलिस रक थांनाय नखा तालदग्रमै कमाई तंमानी खवाई थानानि सालथां चिंगिछरा ग्राम पंचायतनि ओ उमरसगिया बुखुक लाई थांनाय सालदक मेव बुरैनि नुखुं खवाई बुरै थानाव थाङै मिसिं दैरि खायु पुलिस रक नाइटुगै सयमानखा ओ चेराइनि बिबि राजस्थान तंगुयो हिनै राजस्थान बिबिनि नगर सामं नाइटुगै थांमा उलनो कमावो ओ चेराइ उलो खवाई थानानि पुलिस मिसिं दैरि मानै राजस्थानी पुलिस बै करंमानि उलनो साइमानो राजस्थान मानखा हिनै आबागै सालचिसा मे राजस्थानी अशोक कुमार चौधरी नगनो मानु तै खगै तेलांगो हनै अशोक कुमार चौधरी न पुलिस ड्रमो सोरां सालनि हर खवाई बुरै थानाव तुबै फाइजाखा ओ उमर सगिया बुरै न तै खगै तेलांनाय न तिनि खवाई हांकर दरबानग तिसाजाखा बुरै शिक्षक अशोक कुमार चौधरी न আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে সিঙ্গিছড়ার একটি মাইনর মেয়ে মিসিং। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা দি গাইডেন্স অফ এসপি কোয়াই আমরা একটা টিম ফর্ম করি হেডেড বাই সাব ইন্সপেক্টর চম্পা দাস। 7 তারিখেই আমাদের টিম রাজস্থানের জন্য রওনা হয়। তাদের ইনভেস্টিগেশন আমরা জানতে পারি যে রাজস্থানের মাইনর মেয়েটা সুইসাইড করছে। তো অ্যাকর্ডিংলি সাব ইন্সপেক্টর চম্পা দাস অ্যান্ড হার টিম মেয়েটাকে রিকভার করতে সক্ষম হয় along with the assistance of Rajasthan police. Also arrested the absconding AP AP কে নিয়ে আসি কালকে রাত্রি আমাদের টিম খোয়াই পৌঁছে and will be producing the AP to Khwai court and after further investigation আপনাদেরকে জানানো হবে further news.